So this is God's word for us, brothers and sisters. Karong buntag, let us read the word of God. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. As for the reading of the word of God, may the Lord add His blessing to His word as we listen to its preaching this morning. Okay, ato ni nga sugdan ang atong pagtuon sa libro sa o letter ni Paul sa Ephesians, mga igsoon. Di ba kusog ra kayo? Lagting man kayo. Naay lang gamay ako lay magkusog diri sa kana daw. Alright, so kana. So sugdan nato ang pagtuon sa pulong ni or rather sa letter ni Paul sa churches sa Ephesus, mga igsoon. Someone writes, ingon siya, Ephesians deepens our understanding of the gospel. Kay kung nakatuon man ta sa gospel dito sa book of Galatians, dugang pagyud nga understanding, mga igsoon, dinhi sa book of Ephesians ang atong pagsabot sa gospel, mga igsoon. Now understanding sa gospel manggod sa atong panahon karon, murag dili na kayo na murag butang ang mga katawhan sa Ginoo or people o profess Christianity, murag dili na mao ilang interest ba. Ang mga Christians today are mura og nahimo na sila nga satisfied, murag komportable na kayo sila sa gospel nga ilang gakadunggan or gatawgon nga gospel, mga igsoon, sa ilang mga magtutudlo, that indeed dili gid na mao ang gospel sa Biblia, mga igsoon, di ba? Ang kanang gitawag nato nga mga prosperity gospel, mga health and wealth nga mga gospel, ang Christians dili na kayo sila murag komportable na sila ana, di na sila gapangita gyud og sa tinuod nga gospel nga gisangyaw sa mga alagad sa Ginoo diha sa Biblia, mga igsoon. We live in a day with much superficiality in Christianity sa atong time karon. This is no wonder nga inani ang mga tao or ang Christian sa atong panahon karon, mga igsoon, tungod kay lagi much of the teaching and the preaching sa mga churches today is kakahitabo sa atong palibot, mga igsoon, are shallow, and worse sa mga teachings karon or preaching sa churches today, not only shallow interpretations sa scripture, but worse, void of the gospel. Diba? Muna ang kakahitabo karon. That's why ang Christianity karon shallow kayo ang mga Christians karon. Ilang kinabuhi mabawra kayo, ang ilang devotion, ang ilang gitawag nga dedication, wala na ang to live is Christ and to die is gain. Wala na nga butang sa kinabuhi sa mga Kristohanon karon. Ang Kristohanon karon, they live for so many things, and they would love and even be willing to die for many things other than Christ. Di ba? Kay kung si Christ pa ang imong life, nagig ka sa gathering sa iyang katawhan as his body, di ba? You would die there, di ba? Muna yung kung mintras buhi pa ka, napakay gininhawa, makalakaw pa ka, palihog off sa inyong mga cellphone para asa man na. Lagi. Na-remind lang ko sa conference ba kami sila, palunga inyong cellphone. Palungon gini mo cellphone kay lingion man kas mga tao kan. So kana, so I hope nga nawala na lang ko. Di ba? Ano bang, I hope nga magbaton ta og okay na siya. Magbaton ta og kana bitawng tinguha nga masabtan gid nato ang tinuod gyud nga gospel, di ba? So far we have studied many books sa Bible. Pag many books, we still have 66 books to finish. We have studied Colossians. I remember nga nagsugod ta pag reform nato, nagsugod ta sa book of Colossians, which is pare-pareho ra sa Ephesians, but more lang ni detailed kayo ang elaborate ang letter ni Paul sa Ephesians. We have studied the Gospel of John, the book of Romans, Hebrews, Daniel, and recently nagtuon ta sa Galatians, mga igsoon. And that kay daghan naman tag natun-an, especially recently nagtuon tag gospel sa book of Galatians, mga igsoon, you may be tempted to think nga you know much of the gospel. Sabi ko na, okay, daghan na kay kog nabalaan sa gospel. Dili, mga igsoon. So long as I have said that there are still books in the Bible that we have not yet studied, there are still so many things to know about the gospel of Christ. So I hope nga the more we study books by books, mga igsoon,
epistle by epistle, dili ka ma-content, but I hope nga mahimo kang mo hunger more to find Christ in all Scripture. Dito sa conference o sagid sa akong gibiliban ni Dr. Mark Garcia, when he expounds a scripture portion, ang pag-apply na sa biblical theology ba, when you see Christ in Scripture, kanang gospel gid ba, kanang makita nimo si Christ sa Scripture, ma-amaze ka ba nga kani di ay nga even ang wedding, ang creation sa man sa atong gi-preach nako sa kasal nila ni Kindi, di ba, iyag akong gisulti dito, that as woman was taken out of the side of Adam, the church was birthed diya sa side ni Christ. When Christ died on the cross, as Adam was put to sleep in the garden, di ba, then the woman was taken out of him and then did to put sa cross. When Christ was put to death, he sleep the deep sleep of death, and the church, his bride, was taken out of his side. When he was pierced dito sa iyang kilid, di ba, blood and water flowed out from the side of Christ, and the church was born. The church was born sa blood ni Christ, and then the church was sanctified by the water, di ba, that represents His Word and the work of the Spirit, na sanctifying work sa Spirit, mga igsoon. So, nindot kayo na apply ang biblical theology. So, daghan pa kay tagto na, when I look at Genesis, di ba, kaplano ko Revelation, murag Genesis na punta, murag, there are so many things nga kailangan nato matun-an sa gospel. So, my point is, dili ta mahimo nga makontento, and then murag, mo numb atong heart ba towards sa word sa Ginoo nga inana. So, let's continue to hunger, mga igsoon, as we study the book of Ephesians sa words sa Ginoo, mga igsoon. So, as we study the book of Ephesians, certainly, and most certainly, mga igsoon, we will know much of the gospel. And then, ma-enjoy nato og maayo dinhi, mga igsoon, ang gospel towards the church of the Lord Jesus Christ. Gitawag ni Paul, mga igsoon, nga nag-mention si Paul dinhi sa chapter 3 verse 8 og unsearchable riches of Christ. So ang Ephesians lang daan contains the unsearchable riches of the Lord Jesus Christ. How much the whole counsel nga Bible, mga igsoon. So let us together as a church dive into the riches of Christ as we continue to study the book of Ephesians. So again, akong encouragement, do not absent unless nga di na gid nimo makaya ang imong lawas dadon sa simbahan, di ba? Even then, kung mag-desire ka, aniimi din ni pastor, alsaha ko ninyo kay mana ko diya. So, buhaton na nato. So, akong point is, let's grow together as a church, mga igsoon. So, I would also encourage you to read and reread ahead the letter of Galatians. And pray sa Ginoo nga maato ning mastudihan together that we may grow together. So, I hope imo nang buhaton ang akong instruction to read and reread the letter of Paul. So, every day, karon nga week, basahon nimo, mahuman na nimo, magbasa kag line portion sa Bible, balik na pagbasa sa Ephesians, especially ang text nga atong gatun-an nga gina-post daan sa atong media team, mga igsoon, para maka-read ahead, mga igsoon. So, ato ta sa introduction sa letter para natay background sa letter ni Paul, mga igsoon, as we study these things, mga igsoon, sa remaining panahon. Alright, ang author sa letter, mga igsoon, is si Paul. Although later on sa atong sermon na ako'y idugang ani nga mga doubts concerning the authorship of Paul ug how important is that Paul indeed is the author sa letter. So the epistle of the Ephesians claims to have been written by Paul. Sa verse 1 na ingon diya, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God. And then makita po nato sa sulod sa letter sa chapter 3 verse 1 ningon si Paul dito, for this reason I, Paul, ingon siya, prisoner of Christ Jesus on behalf of the Gentiles. So dili pa lang daan kanila nga portion, si Paul ang author sa letter sa Ephesians. And then ang date ani sa letter, mga igsoon, ang Ephesians is believed to have been written sa 60 or 62 AD. During ni sa imprisonment ni Paul or ang house arrest ni Paul that is recorded in the book of Acts or Acts chapter 28, mga igsoon. So the internal evidence usab niini sa mabasa nato ang kaning ang napriso si Paul ani, as even ang Ephesians is called one of the kanang letters ni Paul sa iyang pagkapriso. And verse
chapter 3 verse 1 atong mabasa diya ang internal evidence that Paul is indeed is in imprisonment ani nga time when the letter was written, and also sa chapter 6 verse 20. And the same usab kung madto ka sa Colossians chapter 3 verse 4, verse 10, verse 18, mga igsoon kay ang Ephesians later on ato makita pare-pareho siya sa Colossians. So pare-pareho ra sad og time ning gisulat as a prison letter ni Paul ang book letter of Colossians. So naay mga internal evidence that this letter was written while Paul was in prison. The occasion of the letter nganong gisulat ni Paul ang letter, unlike Paul's other letters. Like, for example, ang recently nga nung natun-an, ang book or letter ni Paul sa Galatians. Unlike sa mga other letter ni Paul, especially or like, for example, ang Galatians, ang Ephesians gives no indication of a pressing pastoral crisis diha sa church sa Ephesus. So, wala kay makita din nga issue nga gi-addressan ni Paul or crisis nga nasa nahitabo sa gitawag sa mga churches sa Ephesus. So unlike sa Galatians nga nay issue dito sa Judaizers concerning sa circumcision, sa pag-follow sa law ni Moses, di ba? Obvious kayo sa tong study sa letter nga makita nato dito ang mga pagbadlong ni Paul, ang iyang mga argument concerning justification by faith alone. But dinhi sa Ephesians walay crisis dinhi. In fact, later on makita po nato dinhi nga nay issue concerning kanang statement diya sa verse 1 nga to the saints who are in Ephesus. Kanang who are in Ephesus nga phrase wala na sa old manuscript. So naay una nila nga dili gini gisulat ni Paul sa Ephesians, but the evidence is especially sa Book of Acts makita nato that this letter is written by Paul sa Ephesians. So the occasion of the letter aning nganong gisulat ni Paul ang Ephesians may have been due sa gitawag og spiritual atmosphere or climate sa Ephesus during sa time sa writing sa letter. Dili lugar crisis within the church or pastoral crisis or problem sa mga members or pagpadagan sa iglesia or heresies nga nasulod sa iglesia, mga ison, unlike rather like sa Galatians, but dinhi the occasion may be ang unsay spiritual atmosphere or climate dito sa Ephesus, mga igsuon sa pagsulat ni Paul ani. Now Ephesus was the capital of the Roman province of Asia on the west and the west coast ni sa Asia Minor. Kung tanaw nimo ang mapa, it is between the eastern ug western, di ba? Ang part na ni siya sa tunga. In fact, kung imong tanawon ang map katong pag-ingon ni Jesus bitaw right sa Revelation to write letters sa 7 churches, nagsugod ang Ephesus tuyok adto sa Laodicea, mga igsoon. So nani siya natunga sa gitawag sa eastern and the western halves of the Roman Empire and was among the top 5 cities of the empire in the 1st century. So kuan siya nga syudad kanang asenso ba, successful nga syudad, dako ni siya nga syudad. So one of the top 5 cities of the Roman Empire sa 1st century. Now, it was important to the spread of the gospel of Christianity also. During the Paul's long stay in Ephesus, nga mabasa na to sa Acts chapter 19 to 20, makita na to na si Paul nag-spend 3 years diha. Og diha gikan ang gospel nga na-spread, mga ison, to the western part of the Asia Minor. So, and then si Paul usab, makita na to ang affection ni Paul, ang affectionate ties ni Paul towards or diha sa church sa gitawag og churches sa Ephesus, as it is revealed sa iyang farewell speech ni Paul sa Acts chapter 28 katong sa Acts chapter 20 verse 16 to 38, well, Paul calls all the elders of Ephesus kay namilit na siya, di ba? And then grabe ilang hinilaka dito nga si Paul dili na mobalik kay paghuman niya biya sa Ephesus, gidakop siya dito sa Jerusalem and then nahimo na siyang prisoner. And then, ang sunod nila nga nadunggan ni Paul, naghilak sila dito, kay pati na sila kadungog ni Paul, kay doon man guna sila yung mga text sa una, way mga Facebook, nga pwede silang magkita ay ragyapon online, di ba? So, pag panamilit ni Paul, mura na to, og last na to, di na nila makita si Paul. Muna ningon si Paul nga, di na ninyo makita nga akong naong. But, dini na letter gipadala si Paul. So perhaps nalipay sila nga nadawat nilang letter tungod kay nakadungog sila mga balita or even pulong na ni Paul instruction sa churches. Especially sila diha lagi sa Ephesus sa tungod kay ang ilang atmosphere, ang climate sa Ephesus is grabe ang idolatry.
the Diyos ba, power. So ang Ephesus is most prominent civic monument. Ang most prominent civic monument sa Ephesus is in fact one of the 7 wonders sa ancient world, kaning temple sa goddess nga Diana. Si Diana, nadia ang temple niya sa Ephesus. So mo siguro ni ang reason na makita nato nga si Paul nagsulat siya, inani klase ang iyang pagsulat sa letter sa Ephesus tungod kay ang Ephesus is grabe ni siya ka idolatros nga syudad, mga igsoon. So nadini ang temple ni Diana or Artemis, kanang sa Greek nga Artemis, si Diana ay Roman man ni. So sa Greek Artemis na Greek man ni ang Ephesus, pero nasakop siya sa gitawag og Roman Empire. So in one of inscription, the city describes itself as the nurturer of the goddesses. In turn makes Ephesus the most glorious as city ba sa ilang time, kay nahimo ni siya nga nurturer sa goddess or goddesses, especially ang goddess nga si Diana, mga igsoon. Then the people from the area would appreciate the letter of Paul pagsulat niya ni. Kay lagi ang city is the nurturer of goddesses, especially si goddess nga Diana. Ang letter po ni Paul sa atong pag-study din makita nato, mga ison, ma-appreciate nila ni, and much more sila mismo dito nga naani sa ilang panahon ba ang climate nila, grabe kayo ang idolatry, na dito ang temple ni Diana, mga igsoon. So sila dito ma-appreciate ni nila much, mga igsoon, ang letter ni Paul, because ang letter ni Paul is about Christ nourishing his body. While the people sa Ephesus, they nourish their goddesses. Bali ba? Bali. But si Christ himself, being God, sila, mga tao, ilang ginourish, ilang giserbisyuhan ang ilang goddesses. But si Christ who is God, he nourishes his people. So ma-appreciate ni nila sa ilang time. So inana ang mo siguro ning inani ang letter ni Paul tungod sa gakahitabo dito sa ilaha, mga igsoon. So muna nga sa Ephesians chapter 5 verse 29, for no one is ever hated his own body, his own flesh, ningon si Paul, but nourishes and cherishes it, ingon din siya, just as Christ does the church. So bali, ang Ephesian nga mga katawhan, mga pagans, they nourish their God, but si God, si Jesus Christ, he nourishes people. So baliktad. And they would also appreciate the point of contact when Paul described Christ's church as a glorious, radiant bride. Di ba? Kay sa ilaha dito, ang ilahang ang image ni Diana dito, murag mo'y pinaka-glorious ba sa ilaha dito. But dinhi si Paul gipakita niya that dili ang glorious ang temple ni Diana, dili ang image ni Diana diya sulod sa iyang temple, but the glorious one and the more glorious and radiant nga object diya sa Ephesus is the church of Jesus Christ. Yeah, Ephesians chapter 5 verse 27, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish, nga present ni Christ sa iyang kaugalingon. So kana makita na nato diya. So and it is also in Ephesus that Paul's preaching Christ came into a dramatic conflict with an important trade sa city, kanang gahimo bitawg mga idols, di ba? Naman niya po na sa ato karon ay mga gagmay nga Santo Niño, di ba, dagko. So ang city nahimo ng ang usa sa trade dito sa siyudad sa Ephesus is gahimo sila mga idols, like mga image si Diana, and then nagubot din na, kung basahon nimo sa Acts chapter 19, nagubot tungod sa preaching ni Paul sa gospel. Okay, people were led to Christ, and they were kanabitang ni resulta sa pag-abandon nila sa ilang mga goddesses. In fact, dito sa Book of Acts, chapter 19 verse 20, number of those who had practiced magic arts nga nadala ni Paul sa gospel kan Jesus Christ. Those people nga ang ilang practice kanang mga orasyon o niya na sila mga pagsimba sa mga ilang mga Diyos, ang tanan nila mga libro concerning sa ilang magic arts o kato ilang previous nga life sa gitawag og nasa kanabitang witchcraft, mga ina na ilang gisunog ang tanan nilang libro. And then dina sa Ephesus makita nato nga si Paul, si Silas gipreso sila because aning preaching nila sa gospel, mga ison. And because of the evil, also of the evil spiritual forces at work in Ephesus, evidence sa ilang worship sa mga tawag o mga Diyos. Si Paul usab
use the gospel to expose the deeds of darkness and calls the church to stand firm din sa chapter 6 against spiritual forces of evil in the heavenly places. In fact, dinira si Paul nag-mention ani, di ba? Ang gipukusan og ayo sa mga Pentecostal nga mga yawa atong i-cast out inana ba. So muna na sila spiritual warfare, di ba? Abog-abog yawa dinira na nato makita sa Ephesus. Kung ato nang tan-awon nganong gisulti na ni Paul tungod sa spiritual atmosphere sa Ephesus. Although nagya po na siya sa tuang panahon karon lugar. But that is the reason why gi-mention na ni Paul diya. But ato nang sabton ug unsa gid ang tinuod nga spiritual warfare when we come to chapter 6 mga igsoon para nga makita nato nganong gisulat ni Paul dito tungod ana nga panghitabo sa ila ug atong sabton sa ato do nagya po ning mga spiritual forces sa atong time karon but atong tan-aw how we are to apply kani nga truth nga gi-mention ni Paul only in his letter to the Ephesians kaning concerning spiritual forces mga igsoon og heavenly diya sa heavenly places. And the structure sa letter is very simple. Ang structure sa letter, as Paul's other letter, simple ang structure. Ang letter is na-divide, nagyapon siya sa duha. Like sa Galatians, nagtudlo si Paul og doctrine, and then second is exhortation and application, mga igsoon. So chapter 1, verse 3, paingon sa chapter 3, verse 21, ang first half, doctrinal na siya diya. And then ang chapter 4 dayon, verse 1, paingon sa chapter 6, and then to the end, verse 20 mga iso dito tumoy nagisgot na siya or applicatory na siya. So na-divide ang structure sa letter ni Paul kung ato ning basahon. If you notice is doctrinal then applicatory dayon mga ison. That is gospel indicatives and then gospel imperatives. Diba? So importante kayo ang masabtan nato sa ato pagtuon dinhi ang gitawag og importance of understanding the relationship of indicatives and kaning imperatives. Kaning mga commands ba, kaning mga angay natong buhaton. O sa man god ang mga tao mag-focus ra sila sa angay buhaton, muni atong buhaton, magbinutan ta, maghinatagay ta, diya ra sila ma-focus. To the extent nga ang ilang paghimo ani mga butanga mahimo good works. And then mahimo na dayong ilang saligan nga naluwas ko, gidawat ko sa Ginoo, kinahanglan ko niyang panalanginan, mabilin ang akong kaluwasan, dili ni mawala akong kaluwasan kay naghimo ko aning mga butanga, giobey na ko ang command sa Bible. So mahulog ng salvation by works. But we have to understand that all these things nga atong angay pangbuhaton as a people of God, resulta ni siya sa gospel indicatives, what Christ has done for us. Di ba? That is why, dini, kung imo ni siyang bahinon, gospel indicatives, doctrinal, application, di ba? And then, or gospel imperatives. Or simply, tungod kay lagi ang relation sa imperatives, indicatives o imperatives is importante na itong masabtan sa akong gikaingon. So simply, inaniyon po nato pag huna-huna when we say gospel indicatives, gospel imperatives. Gospel indicatives is who we are in Christ. That is, who we are in Christ. Or what Christ has done for us. That is gospel imperatives. And then, mo resulta ni siya, that is position. Unsa itong position ni Christ. So when we say gospel indicatives, what Christ has done for us. So the first portion din ipakita ni Paul, this is what Christ has done for us. And this is who we are in Christ. So, position. So, the first part is, kanang gitawag nga, doctrinal, what Christ has done, who we are in Christ, that is our position. And then, the next part dayon, kanang application or imperatives, mga commands nga itong makita diya, this is what we are to do or how we are to live in Christ. So the second portion is atong ma-summarize into practice. So first is our position in Christ, that is gospel indicatives. The second portion sa Ephesians is gospel imperatives, which is our practices. So position and practice, indicatives and imperatives, doctrine and application. So inana ra ka simple ang outline sa or structure sa book of or letter ni Paul sa Ephesians mga ison. Meaning, we are not saved by doing this and that. We're saved by what Christ has done. We do this and that because of what Christ has done. So, inana ang relationship. Importante kayo na nga ito ng masabtan aron lagi. Sa ako ng point, di ta mahulog sa salvation by works. Because as a believer, we owe and we must obey God's commands. But we must understand why we must obey these things. Because this is who we are in Christ. This is what Christ has done for us. Gospel. So, muna siya. So, muna simple instruction, or rather structure. Nato ta sa main theme sa letter, mga igsoon. Although there are many themes din sa letter,
But the main theme sa letter mga igsoon is, ang focus sa letter is the mystery of the church. That at the heart of the mystery of the church also, kinala na ito masabtan, the mystery of the church ang main theme din eh. That the heart of that mystery sa church is the work of the triune God. Ano mo? So, ang main theme, mystery sa church. Hindi naman yung mystery karon kay Gary Billman. So, that's the point. Mystery sa church, and that the heart at the heart aning mystery sa church is dini na to makita ang work sa triune God. Now listen, the work of the triune God not only to save his people in Christ, but the work of the triune God to confirm the church to the image of Christ. That's why makita na to dinhi sa chapter 4 that we must grow together in the likeness of Christ. So muna ang main theme dani mga igsoon. So to conform us unto the image of Christ as the image bearer of God. You see, si Christ, ang Bible laingon, si Christ is the image of the invisible God. In other words, si Christ was an image bearer. In the highest ultimate sense, he is the image of God. Man is an image bearer of God also when we are created. Sa ako nang gikayong kaganiya, sa akong pagsugod, before ta nagsugod sa simba, gi-mention ako dito nga, we are created in the image of God. And then si Adam and Eve, ang babae, is the glory of man when she was created. That pictures Christ and the church. And gabuhaton sa Spirit sa to, when we gathered sama ani sa Lord's Day, the Spirit is conforming us into the image and likeness of Christ. Because the church indeed, as a whole, as one body, in Christ, is also the image bearer of God. The image bearer of Christ. We are conformed to the likeness of Christ. That's why ang Galatians chapter 5 verse 22, the fruit of the Spirit, is not necessarily individual. Because again, akong i-remind ka, and I'm reminding myself that as we continue to study the letter of Paul sa Ephesians, although ang main theme din is about the church, but dili na to limtan when we read other letters ni Paul that are addressed to the church, read it always in context sa church. Ayaw basahan na nga, the fruit of the Spirit, ako. Yes, na sense nga individual that the love, joy, peace na sa to, but it should be manifested sa ato as a church. That as a church, the fruit of the Spirit sa to is na ang love within the church, na ang patience, na ang tanan nga fruits or fruits of Spirit sa church. So now, kung ato ning tan-awon karon dinhi, inanaon gyapon nato pag sabot mga igsoon. So di nato kaligtaan nga ang letter ni Paul sa Ephesians was written to the church, and so let's also receive this letter as a church mga igsoon. So as Christ glorified the Father, the church also must glorify Christ mga igsoon. So the main theme of the letter is the mystery of the church, and at the very heart of the mystery of this mystery is the work of the triune God, not only to save people but to conform these people into the image and likeness of Christ as image bearer of God. Right, so karon nga buntag dinita sa atong sermon, mura to ang simple nga gitawag nga introduction written by Paul. Ang occasion dito tungod ni sa atmosphere sa Ephesians or sa Ephesus mga igsoon nga dang idolatry na ang power, di ba, ng evil forces ba mo nang gi-addressan sad ni Paul dinhi sa Ephesians ang kanang evil forces. Alright, dinhi sa atong text mga igsoon, this verse 1 and 2. Let us consider the opening verse ni Paul dinhi, or opening verse mga igsoon, which contains the sender, the recipient, and the greeting, which are common sa ancient letters. So, ancient letters, di na to kaligtaan, part sa itong pag-understand aning letter ni Paul, that this is a letter. A letter ni siya. Kung imong tan-awon ang iyang mga writings, in format na sa ancient letter. Kung mag-adtaw ka og mga ancient nga mga letters nga naay na nga save nga mga letters sa ani nga panahon, pare-parehas gid siya. Pare-parehas gid siya na siya gitawag nga opening. Ang opening letter sa ancient letter is, ang opening ani, na siya sender, pare aning karon ba na sender, na recipient, na greetings, og napoy mga health wishes sa kanang gitawag nga letter sa ancient, which is manotice nato sa mga epistles sa mga apostles mga igsoon. Then sunod dayon ana makita nimo ang thanksgiving or prayer
nasa prayer per me, di ba? And kini lang siya, absent lang ni or missing lang ni sa letter ni Paul sa Galatians. Pag human niya greet, diretso na siya nangasaba dayon. Or diretso na siya sa iyang doctrine dayon. Wala na ampo-ampo, wala na pangumusta. Kay urgent man to ang letter ni Paul sa issue sa Galatians. And then, nadayon ang body sa letter dayon. So, and then, ang letter will close sa closing, and dito sa closing manotice nato na more greetings, more wishes, di ba? Sa makita nato sa mga letter ni Paul, mga ison. So notice nga ang writing ni Peter, ni Paul, ang mga letters, epistles nga nasa Bible, letter na in a letter format na, because indeed letter gid na siya. Letter na siya. Dili na siya treatises. Letter na siya nga ilang gisulat. Gi-address nila sa churches, o other letters ni Paul were addressed to individuals like Titus, Timothy, gi-address na niya dili sa churches. So that's why when we read Timothy, tanawon po nato nga ang context ana is written to a servant of God like si Timothy. And letter po kang Philemon was addressed to a person named Philemon. But when we read the letters that are addressed to church, atong sabto ni nga this is a letter to all of us or for all of us, mga igsoon. So, ako ning gihatag nga introduction sa atong sermon this morning, mga igsoon, concerning kaning 2 verses. O matukas sa Romans, nagya po na portion ganana, although elaborate lang ang uban. Ang uban, simple lang kayo, para ni karon murag simple lang kayo ang introduction ni Paul, ang opening, because part gid na sa ancient letter, mga igsoon. So, ako ning gisulti because most of us, when we read letter, sa ganing magpadala sa atong letter, di naman natin ang address, di naman natin ang tanong sagikan. So di na kayo nato na detalyuhon bitag sagikan, kisay ngalan, asa siya nagpuy, asa si Pulano karon nga nagpadala ini, unya say di na kayo nato tan-awon asa gi-address kay makita man nato gipadala sa tuwa. So di na nato tan-awon ang kanang Dear Andrew. Di na kayo nato nagabali-baliyon. Di ba say mo diretso na ta sa unod sa letter. Kinana man tong batasan nga magbasa ta og letter. We don't bother about this opening element sa letter. Normal na siya. Normal na siya unta kung magbasa ka og ordinary letter. But I would like to remind you nga ang epistles, though these are letters, ancient letters. But ayaw kalimot that these are inspired letters. Na sa atong understanding sa gitawag og doctrine sa inspiration sa scripture, na ay gitawag nga plenary inspiration sa scripture. Tanan. In other words, every part sa scripture is gitawag na siya og inspired by the Holy Spirit when it was written. And so, therefore, kung if the letter of Paul is an inspired letter as it is, mga igsoon, then therefore, if the inspiration is plenary, then, dili na to pwede palabyon na ng itawag diya nga opening letter, kay part na sa inspiration sa Spirit. Part na sa inspiration sa Spirit when the letter was written, mga igsoon, kay lagi kasagaran na to, ma-miss na to ang gospel truth nga naana sa sinugdanan palangdaan sa pagsulat ni Paul sa letter sa sender o sa receiver o sa greeting palangdaan, because we skip these things. Kaya lagi, letter man eh. Kaya naanad matagbasa og letter nga inana lagi. But dili na to na inanaon when we approach the scripture, although these are letters, but again, these are inspired letters. Gani, na yung mga controversy karon concerning authorship, gibutang niya iyang ngalan diya sa atong tan-awon on sa implication, ana. And then, naay gi-addressan ni Paul diya to the saints that are in Ephesus. Wala ng Ephesus. Sa tan-awon na to on sa implication, ana, sa ato karon. Kung sa'y gusto sa Spirit nga atong masabtan aning portion of first 2 verses sa atong pag-study sa gitawag og letter ni Paul sa Ephesians. So what my point is, dili na to skip, mga igsoon, kanang butanga. That's why ang sermon karon gitay tulan na og Ephesians written for us. Although na Ephesus diya. Although it is written to Ephesus, but it is written for us as part sa church ni Christ, mga igsoon. So kani letter ni siya. Ang klaron. Mura na siya og typical ancient letter nga opening, sender, recipient, and greeting. Pero lagi kay dini inspired letter man ni siya, so na gospel truth even sa gitawag og kani nga
opening letter mga igsoon. For example, when you read ancient letters, makita nimo nga parehagi sa format sa mga epistles. But dili nimo mabasa sa mga ancient ordinary letters ang grace to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Dili nimo na mabasa. Anong naman nga greeting sa mga epistles? Because these are inspired letters. So muna itong tanahon karon, my point is dili na to dili na importante na. Let us not do that sa scripture. Everything in scripture is very important sa ato ang faith mga igsoon. Now, since the epistles sama sa Ephesians are in the most literal sense, kay inspired letter man is a letter from God. And the message it contains is a message from God. And therefore, brothers and sisters, as we study Scripture, let us receive it as a message from God. Let us receive it humbly and let us receive it with gratitude ngadto sa Dios that He has spoken to us. So my point sa akong sermon karon is, let us not take lightly the Word of God. Because even the first two verses, akong tagaan og importance sa imong atubangan that these are words of God for us. So, in a most literal sense, this letter kay inspired man letter ni sa Dios sa iyang katawan. And therefore, again akong balikon ang proposition, let us receive them with all humility and gratitude towards God, mga igsoon. So let us read Ephesians ahead and study it as well as we will do so today. Atong sugdan karon ng study nini so that we may deepen our understanding of what Christ has done for us, position, and how we are to live our Christian life or as a church life as our practice, mga igsoon. So dinhi, there are three things lang atong matikdan dinhi. So atong i-consider diha sa gitawag og opening ng mga elements sa letter ni Paul, mga igsoon, that we may receive also the truths din o gospel nga naa din mga igsoon. Simple kayong outline. First is where the letter is from. Importante na to how important it is. And then second, whom the letter is for. So akong gi-emphasize ang for, dili ang to. So ako na explain later on. And what the letter is about. Alright, first is the letter is from. Where the letter is from. So asa gikan ang letter. So hinahinaingon verse 1 tells us that the sender is Paul. So Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. So when we say where the letter is from, the letter is from Paul. The letter is from Paul. For nearly 18 centuries, no reader sa letter ni or kaning letter sa Ephesians seriously questioned Paul's authorship. Wala gyud. 18 centuries. 1,800 years sukad sa pagsulat sa letter, walay ni question that the author of the letter is Paul. Now, in the last centuries, however, mga igsoon, the rise sa kaning gitawag nga historical critical scholarship has shifted ang ilang view o ang ilang pagtuo nga the letter was written by Paul, ni shift ang ilahang favor sa gitawag og letters pseudonymity. Pseudonymous ang letter ba? Meaning that the letter is just bearing the name of Paul but not really a letter from Paul. Pseudo means fake or dili siya original. So daghanan ni favor in the last 2 centuries, daghan ni favor sa letters pseudonymity, pseudonymous ang letter, meaning dili siya actually gikan kang Paul. There is many scholars believe that the letter or that the author of the book or the letter of Ephesians is not Paul, but nevertheless represented himself to his reader as Paul. So, nagpa-as-if lang kuno ang letter ani nga si Paul siya. Now, one of the reasons of the argument against Pauline authorship is the similarities between Ephesians and Colossians. Nice similarity. But makita nimo that ang Colossians is very brief. And then ang Ephesians is more elaborate. So, daghan nagunahon na nga dili gyud si Paul ang nagsulat sa Ephesians. But ang Colossians siya.
Kaya na may bearer sa letter nga si Tychicus or si Aristarchus. Ipadala po niya ang letter sa Colossians. Ang letter sa Colossians, if you study ang ilang occasion ani, o ang ilang time magisulat ni siya, nadungan ni siya og sulat sa letter sa Philemon. Ang bearer sa letter sa Philemon, kang Philemon, kay si Onesimus ni Sibat, and then nagsulat si Paul kang Philemon, nga dawaton niya balik si Onesimus as his servant, nga misibat sa iya illegal, nga kani si Onesimus, servant na ni sa Ginoo. Igsuon na nato ni sa Ginoo. And therefore, gihangyo ni Paul si Philemon nga, dawaton niya si Onesimus now not only as a servant but as a brother in Christ. So si Paul nagsulat siya kang Philemon. And the bearer of the letter sa Philemon pareho sa bearer sa Colossians. And therefore, no doubt that the writer of or the author of Colossians was Paul. And karon kay pare-pareho man ning Ephesians ug Colossians. And then more elaborate. Murag nagi-explain, nagi-pang dugang bagi klaro. And the wordings in fact is mga pare-parehas, nagi sila parehas nga mga statement but more elaborate sa letter ni Paul sa Colossians. That's why many believe nga dili si Paul ang nagsulat sa Colossians. Or rather sa Ephesians. Many believe that Ephesians was written by one of Paul's students or disciples. And then, who was attempting to develop Paul's letter sa Colossians. Sa dako na yung pasabot, sabto na to ni. Kay, ang Colossians, murag mubura, murag short, murag brief ba? And then, kaya more elaborate. So, daga nagtuo nga, dili si Paul nagsulat sa Colossians. Kay kung nagsulat pa sa Ephesians, kung nagsulat pa sa Ephesians, dapat parehara sa Colossians. Why ang Ephesians is so elaborate? So, nagunaw na sila nga, maybe ang estudyante ni Paul or follower ni Paul, iya halang expound og ayo ang Colossians and then iyang gihimong letter. Kaya nagingon siya, kay maura man ni, mamaning mga huna-huna ni Paul din ako ra maning gi-expound. So, ang letter is, iyang gisulat nga si Paul ang nagsulat. Pareho na sa preacher today ba, when we preach, this is not my word. Even ignako'y gina-explain gina-explain ko man ang word. So, this is God's word. So, rag inana ang nahitabo sa Ephesians. So, daghan nagtuo nga dili si Paul nagsulat niini, but ang nagsulat niini is usa sa estudyante ni Paul, follower ni Paul. Dili gyud ingon nga against kang Paul, kay nga naman parehas man na iyang gisulat ang nag-agree man ang truths ug ang gospel diya sa Colossians ug Ephesians. So, muna ang ilang pagtuo gi-develop lang niya ang idea ni Paul, especially diha sa Colossians lagi kay parehos kayo ni sa Colossians. And in fact, ang ilang dating ani sa pagsulat parehas. 60 to 62. Prison letter gyapon ni Paul ang Ephesians ug ang Colossians and Philemon. And then, but those who favor Paul's authorship easily explained by assuming that, mo nilang hunahuna, that Paul wrote Ephesians shortly after he has written Colossians. So while Paul gisulat niya ang Ephesians, baguman niya sulat sa Colossians. So naay possibility nga gi-elaborate lang ni Paul og ayo because ang context sa Colossians lahi sa Ephesians ang ilang atmosphere. So naay possibility inana. So ayo pa imo ni ma-follow ako ning gi-explain because tan-aw na to unsay implication kung dili si Paul ang writer o unsay implication kung si Paul ang writer, mga igsoon. So there are some arguments, other arguments against Paul's authorship. But, daghan kaya na siya argument, but di na ako i-mention din If there are those who attack and question the scripture, there are also those who defend it. Naay mo oppose sa authorship ni Paul para ma-destroy ang epistle. But napoy get defend mga isa. Now, the defenders of the Pauline authorship sa gitawag og Ephesians mo ni ang ilang reason why we must believe that Paul is the writer sa gitawag og letter sa Ephesians. Kay lagi nanay implication, if he is not the writer, then the letter is not from God. So dini mo ni ang defender sa Pauline authorship, mga igsoon. So sila ang ilang gi-consider there are ang in support ba sa kaning tradition nga understanding that Paul was the writer, mga igsoon. So first nila nga reason is there is the claim mismo sa letter itself that si Paul ang author. Verse 1, Paul. So muna ilang first reason. Obvious kayo, si Paul na ba di yung ngalan ba ya? So muna ilang reason. And univocally, that is, na ay univocal acceptance. Unambiguous, walay doubt that the church, the early church, gidawat nila ang letter sa Ephesians naggikan kang Paul.
So that's the first reason sa nga believe ta nga si Paul mo na may Paul o. Okay, in fact nga ang early church sa history makita nimo extra biblical records nga ang letter sa Ephesians gidawat ni sa gitawag og early church. No doubt that the letter is Paul. Second, the early church man God declined on moral grounds to accept pseudonymous compositions or correspondence or letters as canonical. So why we must believe that the letter is written by Paul? Because ang gidawat ni sa early church, and the early church naa sila'y batasan nga dili sila gadawat as standard, as canonical instructions sa apostles, ang letter kung dili nila masiguro asa gikan. In fact, si Paul nag-warn siya sa churches sa Thessalonica, nag-warning si Paul, beware of letters as if coming from us. So nabatasan sa Ecclesia na kung dili nila masiguro ang sender, dili nila nagadawaton. That's why pag canonize sa scripture, pagbuuan na sa Bible ba, daghan kaayo mga letters nga naa sa uban nga mga churches nga wa gid masulod sa scripture, part sa Bible. Gi-reject na nila ngano man, dili nila masiguro ang authorship. Although na mga letters as if coming from Thomas, wa na nila dawata kay di nila masiguro si Thomas gasulat ana. Ngano man di nila masiguro nga si Thomas ang gasulat. Kay ang gisulat dia dili man na siya gauyon sa other nga mga gospel writers like mga disciples nga gospel writers like silang Matthew. Excuse me, naman siya gi-mention dito nga possible dili na may walay mga disciple ni Jesus nga gaisgot ana nga butang concerning Christ ma. So kadi man nila ma-determine ang gitawag nga author, so ilang gi-reject na maison. So ang church man God, early church, batasan nila nga di sila gadawat og pseudonymous letters. Batasan na nila. Ano man kay kabalo sila nga ang church must stand sa teaching instruction sa mga apostles. Because they knew that the apostles were sent by the Lord Jesus Christ. And then sila ang nag-establish sa church. So batasan na nila mga ison. So therefore, if Ephesians gidawat ni sa early church as si Paul ang writer ani, then we must also mga ison. Si Guy Prentice Waters ningon siya, there is no evidence from antiquity that Ephesians was so much a suspected or pseudonymous composition. Wala gyud evidence sa ancient, rather sa antiquity, 1st century, 2nd century, and down sa gitawag og 18th centuries, walay nagduda nga si Paul ang letter. Matod pa ni Waters, walay evidence nga makita nila from the 1st century down to the 18th century nga, or rather sa 18th centuries nga ang letter is dili gikan ng Paul. Now, matod pa niya, kay wala may evidence og batasan man pod sa early church nga di sila mudawat og pseudonymous letters. Therefore, matod pa niya, this serves only to confirm our confidence in the Ephesians that this is a genuine letter from Paul. Now, ngano ako ning gihimo nga point mga ison? Unsa may point nato nga unsa man ka importante ang authorship? Why is authorship important? Why not just focus on the letter's content? Halag asagikan kanirang unod atong tan-awon gud. Di ba? Ngano di man ta pwede mag-inana nga na-issue ang authorship, bala na. Dili na tasulod. Tanaw na itong sa mga kamaturan na niya. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who bless us in Christ with all spiritual blessing. Okay na. Pwede tayo na. Nga naman, the authorship is very important. Inspired ng a letter, we must believe that Paul is the writer. This is very important because the answer to the question, why is authorship important, is this. If the author or the sender of the letter is questionable, then it follows that the content must be questionable. If we cannot trust the writer kung kinsa ni siya, kung nagpa-as if lang ni siya, then we cannot trust his writings. Wala man tay basihan nga tinuod yang writings. Kay wa man siya authority as an apostle to write and to instruct the church. What if dili tinuod ning God has blessed us with all spiritual blessings? So may basis nato nga tinuod ni. Asa man nato ni makita? Na dili man siya si Paul ang nag-write. So ang authorship is very important because if the sender of the letter is questionable, then it follows that the content must be questionable. If
If you are uncertain of the identity of the sender, you will also be uncertain of the truthfulness of the content. If you cannot trust the sender because you do not know him or her, you're uncertain of him or his identity, then you cannot trust the message. Because wala tayo way of knowing na tinuod ni unless Paul is tinuod na writer. That is why there are many letters na gi-reject sa church because dili nila masiguro ang authorship. That if the letter to the Ephesians as well as Paul's other letters are not from Paul, then the letter or the messages it contains are not from Christ. That is the implication. That is why the authorship is important. Kaya kung dili si Paul ang author, then ang letter, ang content, dili ni siya gikan kang Christ. Because Paul is not simply Paul. Mabasa niyo, si Paul. Paul is not simply Paul. There are many Pauls sa iyang time. Padiklaro ni Paul, kinsa ni nga Paul. Niyon siya, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God. Importante ni nga pag-identify ni Paul kung kinsa siya. Giklaro niya, in fact, sa letter sa Galatians kung kinsa siya nga Paul. Why? Because churches sa Galatia na dani ang mga tao sa mga Judaizers to question Paul's apostleship. That's why dito sa Galatians, ningon si Paul, an apostle, ningon siya, not from men nor through men, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. Giklaro niya, kinsa siyang apostle. Ningon siya, Paul, an apostle of Jesus Christ. But ningon siya sa Galatians, apostle ko, not from men. Kaya lagi, importante kayo nga si Paul, nga kani nga Paul, mauni ang apostle ni Jesus. Apostle is a delegate, a messenger, one sent forth with orders or instruction. Now, in the case of Paul, he is sent, or he is a sent one. He is a sent one by Christ. With an instruction ngadto sa church, with a message that is from Christ na kailangan niyang i-deliver sa church. Now, if this Paul is not actually Paul, the apostle of Jesus Christ, then therefore the letter, the content of the letter, the messages of the letter is not from Christ. That's why kung ato ni tanawon, marang ato rin siyang palabyon. But giklaro sa inspired nga letter, while the letter, kay si John, kung imong tanawon ang letter ni John sa 1 John, wala siyang musulti nga John, the apostle of Jesus Christ. Gidiritso na siya sa recipient and then sa greetings. Bawa kung mingon na dili to siya inspired. But din si Paul nag-labor to write his name as the sender, and he identified himself as an apostle. So that they and us will receive the letter, because this is also written for us, later on atong makita, mga ison, that we must receive this letter because this letter is not just simply from Paul, but from Christ who sent Paul with his messages, mga igsuon. That's why si Peter gani iyang gi-consider ang letters ni Paul sa ilang time. Gi-equate ni Peter ang letter ni Paul sa mga scripture. You see? In other words, ang letter ni Paul nga itong gatunan karon is parts sa scripture and then letter ni from Christ himself. So the epistle to the Ephesians, like all of Paul's letters, is ultimately a letter, a correspondence, a message from Christ, or simply God's Word. So I hope imong nakuha akong emphasis why this letter must be from Paul. Because kung dili nigikan kang Paul, we have no business to study this letter. But because this letter is indeed from Paul, as the churches believe, down to the history, mga isan, we must accept the letter, we must receive the letter as from God, mga ison, and therefore let us thank the Lord for it. Let us thank God for this
letter sa Ephesians. And then ang atong pagpasalamat sa Ginoo, knowing that this letter is not simply from Paul, but from Christ and from God, and the message is from God and from Christ, mga igsoon. Therefore, ang atong thanksgiving, atong gratitude, mga igsoon, of receiving this letter, ato ning i-manifest sa atong pagbasa ug sa atong hiniusa nga pagtuon sama sa atong gabuhaton karon. So I hope this introduction mausab ang imong pagtan-aw ani. This is a letter from God nga atong gatun-an. You must read it prayerfully. And even before ka mo ani next Lord's Day, as Lord willing, ang magpadayon tagtuon ani sa next nga mga verses, basahan ni sa imong balay, because this is a letter not just from Paul. This is a letter from Christ, because Paul was sent by Christ to tell us these things. Usba ang imong attitude towards the Scripture. Let us receive it, thank God for it, let us read it, believe it, trust it, rely upon it, love it, meditate on it, and most of all, obey it. And let us obey it. Let us receive it as a church. Let us love it as a church, believe it as a church, trust it as a church, rely upon everything in it as a church, because everything that is here is about the church. And let us together as a church meditate on it. Let us together as a church obey it. Because, again, akong balikon akong point. This letter is not just simply from Paul. This is from Christ. As Paul was sent by our Lord to tell us these things. Let us say with the psalmist, how I love your word, and I love your law, and I meditate it all day long. Second is, whom the letter is for. Notice akong emphasis, for. Whom the letter is for. Diyan po sa verse 1, ningon si Paul, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God. You see, his apostleship is the will of God. In said to the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus. Sa hermeneutics, we are always, kanang bitang hermeneutics ba, exegesis or interpretation sa Scripture, we are always reminded, everyone who approaches the Scripture is an interpreter sa Scripture. Ang rule sa interpretation sa Scripture, a basic rule, o primary rule, when you read the Scripture, you interpret Scripture, ang primary rule ani is you always consider the context. Context. You also consider, part sa context is ang original recipient. Mo yun man ta nga, Untay labot anang Epesos, kaya umantas Epesos. Say, may nanata. So, consider na ito ang context. Ang part sa context is the recipient of this letter. For example, the reason for this letter is that the letter is, kay ang purpose ani nga gisulat ni Paul is tungod sa kanang issue diya sa Ephesus. So, nagsulat siya og letter to the Ephesians. To the Ephesians. So when we consider the interpretation, let us consider first that this letter is written to them. Importante na when you approach the Scripture that you consider first, when you read the Scripture, you consider first the context, kinsay gipadad-an, where the letter was sent, whom the letter is, to whom the letter is, or was sent, mga igsoon. Importante na siya kaayo. Because daghan kay mga tao, mga igsoon, nga magbasa sa Bible as if the Bible or letter ni Paul, for example, in this case, gabasahon nila ng letters o sama ani as if it is written to them. And this is the reason why many Christians nga magbasag Bible claim everything nga ilang mabasa so long as favorable sa ilaha. Ila nang itreat as gisulat sa ila. Because they read Scripture as if it is written to them. There is a big difference when we read the Scripture or the Bible or anything that is in there that ibasahon na nimo as written to them, but also written for us. It is not written to you, but it is written for you. Dapat inana imong pagbasa sa Bible.
You always consider first, asa ni, kinsay gipadad-an ani. Aya pa nimo sabton nga ang letter para pud sa ako. Munang, daghan kayo mga Christians nga ang ilang favorite verse is Jeremiah 29:11. Dini, favorite ka na Jeremiah 29:11. As if Hudiyo nga naa sa exile. Favorito kay naton Jeremiah 20:11 because for I know the plans I have for you declares the Lord. Lamiya kayo ba? Yung mo ni siyang basahon as if Jeremiah was written to you. As if amigo mo no Jeremiah kaila kay siya sa imo nga nagsulat siya sa imo. I Paul, I Jeremiah to Sophia. Or to Salvi Chuan or to Newnet or to dili man na yan. As if amigo kasi ng Jeremiah, and Jeremiah was writing to him or to her or to me. Jeremiah was writing to the people of God, Israel, while na sila sa exile. So kung inana yung understanding sa first recipient sa letter, masabtan nimo why God wrote through Jeremiah telling them that I know the plans I have for you. It doesn't necessarily mean nga wa kabalo ang Ginoo siyang plano sa imo, kabalo gyapon siya. But dili mo ni pwede kwaon nga verse nga mo kag inana. Kay dinhi inisulti ra ba ang Ginoo, the plans to prosper you. Basin day ipadabdaban kas Ginoo iya kang ipa-cancer kaniya for His glory. Basin day ipasunog kaniya sa cross. Basin day inana ang imo. Sa imo ka nang i-take prosperity. To the extent that you no longer are willing to suffer for Christ's sake. Tungod aning imong favorite verse as if this is written to you that God promises to prosper you. He did not promise to prosper you in the sense of the word nga imong nasabtan. Gisulat ni sa Israel tungod kay naa sila diha sa exile mga ison. God is encouraging them as covenant God. I know my plans. In fact, my plan for you is to bring you diya sa exile. That's my plan. To punish you and discipline you. That's my plan. But that plan of punishing you, sending you to Babylon para panisan mo diya, pamatyon mo diya, mga gahe kay mong ulo, kana nga plano is not to harm you, but to prosper you. In other words, to fulfill His promises sa imo. To give you rest, and this rest is in Christ. This prosperity is in the Messiah. Because ang ilang gusto, balik ta sa atong land, kay tuwa dito ang rest, ang prosperity, tuwa dito ang milk and honey. Yes, that's true, but that promised land was actually Christ. So kung imo ning basahon ang Jeremiah 20:11 as written for us, ma-encourage ta nga si Christ ni ang gi-promise sa Ginoo, our prosperity is Him. So naidako nga difference when we read letters like this, especially klaro makay dinhi to the Ephesians. You're not an Ephesian, but you're a Christian. But although this letter of Paul was written to the saints, to the Ephesians, but then said it to the saints who are in Ephesus. This is God's word to the Ephesians, but this is also written for us. Why? We are also saints. But again, we must read this not as a letter to us, but a letter for us. In other words, everything that is contained in this letter is para sa ato. Although the letter is not written to us, but it is written for us. Mogit sa siguro ni ang reason why. By providence ba? Nga tanan oldest or earliest manuscript sa Ephesians, wala na ang phrase to the Ephesians or who are in Ephesus. Wala na siya. That's why daghang nagduda nga dili ni letter ni Paul sa Ephesus. But there are also many manuscripts, although not earlier nga mga manuscripts, nga naa dito ang phrase nga who are in Ephesus. Kaya lagi, kung imo ni siyang tanawon, ang imong basahon ang letter ba, to the saints, diara. Wala man ang who are in Ephesus nga phrase, wala na dito.
sa earliest nga mga manuscripts. But to the saints who are faithful in Christ Jesus. So somehow, kung diya na kakwaon mo ng Ephesians, kaya wala man na sa oldest manuscript, the letter is indeed written for us. Because we are saints. The word saints means one who has been set apart. That is sanctified. That is consecrated. When we come to believe in the Lord Jesus Christ, all of us are sanctified, set apart for God, set apart for Christ. That is why ang Bible nag-address or nagtawag sa tanan ng mga believers as saints. Dili pareha sa Roman Catholic nga nalay certain nga mga saints. Nga ilang sa tawag na canonize. All the believers are saints because the moment we believe in the Lord Jesus Christ, we are sanctified for Christ. Di ba sa atong catechism, na positional sanctification, na progressive sanctification. That daily, as a church, we are conformed to the image and likeness of Christ, mga igsoon. So, ningon si Paul din ito, the saints who are in Ephesus, who are faithful in Christ Jesus, ingon siya, to the saints who are in Ephesus, pero wala ng Ephesus, to the saints who are faithful in Christ Jesus. Or to the saints and are faithful in Jesus Christ. So, mato pa ni Matthew, Paul, medyo, kung imo nang tanawon sa, ang construct, or rather, ang commentary, ang construct, sa original Greek, medyo bikil. Bikil siya ba, nga muing ka nga, to the saints and are faithful in the Lord Jesus Christ. So, nagi ng Ephesus diya. But dinita mo focus to the saints. The saints are all believers in the Lord Jesus Christ, set apart for Christ. But nagi-mention si Paul din, are faithful in Christ Jesus. Si Matthew Paul, yan yung interpret as, si Puritan ba, Matthew Paul, lingon siya. We must understand this, are faithful in Christ as this. Kay, kung may gag to the faithful in Christ, meaning, kaning Ephesians sa mga faithful rin Daw be unfaithful man ka. Wa kay labot aning God has blessed us with all spiritual blessings. Sa ringin si Paul, doon ay doon ka sense aning interpretation to the are faithful in Christ Jesus. First is by way of restriction. Isa by way of restriction or by way of explication. Paul is just possibly gina-restrict niya ang letter for the faithful only. Or Paul is just explaining that the saints are those who are faithful in Christ. Amang kaning interpretation. The saints who are supposed to be faithful in Christ or the saints katulang saints nga faithful. If you're not faithful, wakay labot ani. Dili. Although we are sometimes unfaithful, but we are saints. That's the reason why we are sanctified daily. It should not discourage you o di ka moingon that the letter is not for me because I am not faithful. Mag-faithful sa ako, then the letter is mahimong para sa ako. Dili. If you're not faithful, this letter is calling you to be faithful as a saints because saints must be faithful to Christ. So asa gisulat ang letter to the Ephesians, but the letter is also written for us, saints who are called to faithfulness to Christ. In other words, if you're not faithful to Christ today, you must be faithful to Christ. Ask the Lord that He will help you through His Spirit nga iya kang mahimong faithful, nga mahimo kang faithful sa iya ha, so that imong ma-enjoy, imo bitawng ka ng madawat ni ba? Kay basin dili ni mo ni dawaton because you're not faithful. Dili sa ko nagikaingon bisan pa og mo fail ta, we are saints. Because our consecration is the work of Christ. And we now belong to Him. That's why, therefore, we must be faithful to the Lord, mga igsoon. Kay, kaning Ephesians, kung imong tanawon ni sila, if Paul restricts the letter to the faithful only, to the faithful lang ang mga taga-Ephesians ba? Kung mato ka sa Revelation chapter 2, ang letter was first, the letter was
the first letter was written is para sa Ephesians. Di ba ningon si Jesus write this letter to the messenger sa Ephesus. Ephesus ang una gisulatan. Kung imong tan-awon ang letter ni Christ dito sa Ephesus, Revelation chapter 2 verse 4, makita nimo dito that usa sa complaint ni Jesus sa mga Ephesian Christians who are called saints, unfaithfulness. Yung si Jesus, you no longer have the first love you have at first. Meaning, di na sila faithful kang Christ. Nagreklamo si Christ sa ila. So the letter is not necessarily for the faithful only, but also to the unfaithful, called to be faithful. Kay lagi, saint man ka, you must be faithful. This letter is written for you. Every gospel, every good thing, every blessing written here is for you, mga igsoon. So the letter to the Ephesians is for all the saints who are called to be faithful in Christ. If you are a believer, then be faithful as a saint. Be faithful as a saint. You are a consecrated person, you are a sanctified one, set apart for Christ Jesus. Therefore called to be faithful. Sige lang, kay kabalo man ta sa atong sanctification is dili ang goal ana, or rather ang goal ana perfection, but din sa atong kinabuhi. Dili perfection. Dili man nato na maabot. But still, again, we're called to be faithful. Finally, mga igsoon, so first, where the letter is from, it's from Christ, through Paul the Apostle. So ato ning i-receive, ato ning dawaton, buhaton, love na to, i-obey na to, mga igsoon. The letter is for us, the saints. And finally, let us consider what the letter is about. Tingnan din ang verse 2. Ano ang verse 2? Manalita. Ang verse 2 is, grace to you and peace from God our Father and our Lord Jesus Christ. This is not just a mere greeting. This is not just a mere wish or a prayer, but actually a pronouncement. It is actually a declaration of what the saints have from Christ or from God through Christ or in Christ to the Holy Spirit, mga igsoon. So, muna nga kung muinta sa magsugod ta sa atong worship service as call for worship, and then you receive the greeting that is from God, nga muinta grace to you and peace from God our Father and for Lord Jesus Christ. Usay maana tag dungog ana bitaw nga mga greeting, usay magunahon na ta nga greeting ra man na. Greeting ra na. Although it is a greeting, it is at the same time, or above all, a proclamation. Actually, Paul is proclaiming grace to you. Because dili man ka ma-saints kung walay grace to you in the first place. So Paul is actually reminding them of what they have in Christ, mga igsoon. What they have from God, which is the grace and peace of God, the Father of our Lord Jesus Christ. Unsa ato nadawat gikan sa iya. So dili lang ni siya greeting, mga igsoon. So madungog kani nga greetings ni siya, yes, greeting na siya, but ayaw kahulog sa paghuna-huna nga just simply greetings, mga igsoon. That's why kanunay kung moingon, receive the greeting of our God. Because this greeting is also a proclamation of what you have from God in Christ to the Holy Spirit, mga igsoon. That is why immediately after this greeting is actually describing the content of the letter. That's why human si Paul ningon siya, grace and peace to you from God our Father and Lord Jesus Christ. And now nimo sa verse 3, mga igsoon, ningon din si Jesus, si Paul, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessings in the heavenly places. Kung mo nang basahon, puros na siya actually grace and peace, which is the content of the letter. Paul is telling the churches and the saints and church kita karon, mga igsoon, that we have God's grace, we have God's peace. The whole letter is about God's grace and God's peace, mga igsoon. In fact, grace runs through the letter of the Ephesians, the letter to the Ephesians, appearing 12 times din sa letter ang word nga grace, mga igsoon. Not only appearing as a word, but as a work of God. The letter is not only, or rather the word grace does not only appear,
But the work of God in saving His people through Christ and in His Spirit is actually the work of grace. Because again, the content of the letter is about God's grace and God's peace to His people. Like for example, Ephesians chapter 1, verse 5 and 7, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. Ephesians 2:5, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Verse 8, for by grace you have been saved through faith, and this is not of your own doing. It is the gift of God. The Kan Kayo ni is all about grace because, again, the letter is about God's grace as well as God's peace. Basahon namin ni Ephesians chapter 2, verse 13, 16. Makita ni mong peace sa Ginoo diha. Ephesians 4:22, verse 4. Makita ni mo ang peace diha. Ephesians 6:15. Makita ni mo ang gospel of peace. This gospel is the gospel of peace. The letter to the Ephesians is about God's grace and God's peace. Di na ako na-expound because ato ning tun-an and we will expound there. You'll understand it properly kung unsa gid ang grace sa Ginoo sa iyang katawhan, mga igsoon. Now, in conclusion, mga igsoon, sa atong message today, mga igsoon, is that the epistle to the Ephesians is a letter from Christ. It is a letter from Christ through His Apostle Paul, written for all the saints throughout the world and in all generations whose call is to be faithful to Christ. And we need to study this letter, to receive this letter as letter written for us so that we may come to know God's grace and peace for those whom He called to Himself. Go deeper tani, sabto nato ang grace sa Ginoo and peace, not only individually but as a church, mga igsoon. That's why as we study the letter sa Ephesians, let us be thankful to the Lord and then let us take the letter as from God. Salamatan atong Ginoo, atong basahon una, and then let us continue to hunger and thirst for understanding ani, mga igsoon. Let's be humble to God and be thankful to God that He has spoken even until now. This epistle is written for us.